एकाच संस्थेच्या एकाच नाटकाचे कलाकारांच्या एकाच संचातले पण वेगवेगळ्या भाषांमधले सलग प्रयोग म्हणजे मराठीत नाही, भारतीयत नाही तर जागतिक रंगभूमीवरील एक अत्यंत दुर्मिळ घटना. प्रख्यात दिग्दर्शक वामन केंद्रे हा त्रैभाषिक नाट्य प्रयोगांचा विक्रम करणार आहेत. त्या प्रसंगी त्यांनी मीडियाशी साधलेला हा संवाद. I was trying to do a play since last 4 years. I was trying to do play, but it did not happen for many reasons. In one of the programs which comes on GTV, Gupte Tite Gupte, when that question was asked to me, then I have just like that I said, okay, I will be doing the production before 15th of August, and that I took it very seriously. Patre, Pawar, and all these friends were Shafat Khan. They are all Firoz Khan. All these people were all the time saying, "Waman, you must do the production." As I said, I have started doing it in Marathi. Suddenly, I realized that why not to do it in Hindi? Then once again, one fine morning, a thought or impulse came that why I should not do it in English. And since yesterday, again one question is coming to my mind, why I should not do it in Gujarati. So this is how this thought improvised, and ultimately we are here in front of you with 3 language production probably, and as our students have researched that it is happening for the first time at least in India and even the world stage. संस्कृत नाटककार भास यांच्या मध्यम व्यायोग या नाटकाचे मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा 3 भाषांमध्ये प्रयोग सादर होणार आहेत. भीम, हिडिंबा आणि घटोत्कच यांची महाभारतातली कथा सांगत हे नाटक आधुनिक राजकारण आणि मानवी नातेसंबंधाचे वेगवेगळे कंगोरे शोधतं. यदि आप इसके स्थान पर मेरे साथ चले तो संस्कृत नाटकांची समृद्ध परंपरा लाभलेल्या भारतात एका अभिजात संस्कृत नाटकाच्या त्रैभाषिक प्रयोगांचा जागतिक विक्रम खरोखरच अभिमानास्पद आहे. रंगपीठ या संस्थेतर्फे आज दुपारी 2 वाजता NCPAच्या कला दालनात हा विक्रमी सोहळा रंगणार आहे. या अनोख्या प्रयत्नांना हाऊसफुलच्या हार्दिक शुभेच्छा. आता आपली भेट हाऊसफुलच्या पुढच्या भागात, पण तोपर्यंत